बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, आज हम आपकी जो नज़्म पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, जिसके शायर मीर अनीस हैं और जो कुलियात मीर अनीस से माख़ज़ है। बेटे, इस नज़्म को पढ़ने से पहले हम आपके सामने मीर अनीस का जो है वो इब्तिदाइया पढ़ लेते हैं। देखें, मीर अनीस जो है 1800 ईस्वी में पैदा हुए और 1874 ईस्वी में वफ़ात पाई। मीर अनीस का असल नाम बबर अली और तखल्लुस अनीस था। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी। दीगर मुरवजा आलूम के लिए एक आलिम मीर नजफ़ अली के पास तशरीफ़ ले गए। हसूल तालीम के साथ साथ आपने शह सवारी और सिपागरी का फ़न भी सीखा। बट इसके अलावा देखें, यहाँ पर आपके सामने कुछ हाशिए मौजूद हैं, आपने इनको यहाँ से याद कर लेना है। आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मीर अनीस अपनी मरसिया निगारी में मशहूर हैं और वो अकलीम मरसिया गोई के शहंशाह माने जाते हैं। उन्होंने जो मरसिए लिखे वो तकरीबन 150 से 200 बंद पर भी जो है वो मुश्तमिल थे। और मीर अनीस को लंबे मरसिए लिखने में जो है वो कमाल हासिल है। आगे तशरीह की तरफ आइए तो सबक पे देखें, वो कहते हैं मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के तदरीसी मकासद देखें। कहते हैं मीर अनीस के मुकाम व मरतबे और शायरी की सिनफ़ मरसिया का तारुफ़ करवाना, यानी सिनफ़ शायरी में मरसिया क्या चीज़ है, यानी आहो बका के हालात व वाक़यात को बयान करना, उस दुख की दास्तान को अशार की सूरत में बयान करना। कहते हैं मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत और जुग़राफ़ियाई सूरत हाल से तलबा को आगाह करना। जुग़राफ़ियाई सूरत हाल यानी उस वक्त मैदान करबला के हालात जो हैं, उनके इर्द गिर्द के हालात जो हैं वो क्या थे, यानी चारों अतराफ़ जो हैं वो किस तरह गर्मी की शिद्दत की लपेट में थे, ये सारा कुछ बताना। कहते हैं मीर अनीस की कादिर कलामी से तलबात को आगाह करना, यानी वो किस तरह अच्छे अल्फाज और मौजू कलमात का इस्तेमाल किया करते थे। मुसद्दस की हैयत से मुतारिफ़ करवाना। वैसे मुसद्दस आप समझते हो ना, 6 मिसरों पर जो मुकम्मल शेर होता है उसको हम मुसद्दस कहते हैं। जो 6 जिसमें मिसरे होते हैं, लाइनें होती हैं, उसको मुसद्दस कहते हैं। नज़्म में मंज़र निगारी के अंसर से आगाह करना। अब ये जो मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत है, ये बेसिकली बेटे मंज़र निगारी है। इसमें मैदान करबला का जो मंज़र है उसको उसकी अक्कासी की गई है। कहते हैं वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का नहायत दर्दनाक और अहम तरीन वाक़या है। तलबा को वाक़या करबला के हक़ाइक़ और ख़ानदाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से आगाह करना, यानी किस तरह मैदान करबला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने अपनी खिदमात जो हैं वो पेश की और कौन कौन से दर्जात हासिल किए, उससे बच्चों को आगाह करना। आगे वो कहते हैं तलबा को इस्तारा और मजाज मुरसल से आगाह करना। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, हमने पहले पढ़ा हुआ भी है, फिर हम इसको एक दफ़ा यहाँ देख लेंगे। आगे देखिए बेटे, इसकी तशरीह जो है वो मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट दिखाती भी हूँ और उसका मुख्तसर हवाला जो है वो आगे बताती भी जाऊँगी। आप आगे आओगे बेटे तो आपको यहाँ बुक मिलेगी। यहाँ पर आपके सामने इसके अल्फाज मानी हैं मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के, आप इनको यहाँ से देख लेंगे। ये आपके पास आपकी लुग़त मौजूद है। उसके बाद तशरीह पर आइए। वो कहते हैं पहला शेर देखिए, कहते हैं गर्मी का रोज़ जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे ज़ुबां, वो लू के अलहज़्र वो हरारत की अलअमा, रन की ज़मीं तो सुर्ख़ थी और ज़र्द आसमां, आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। तशरीह में देखें बेटे, वो आपको सबसे पहले जो है वो मीर अनीस के का इब्तिदाइया बता रहे हैं कि मीर अनीस जो है वो बुलंद पाया मरसिया निगार थे। अपने शेरों में वो मैदान करबला के किस्से को जो है वो बयान करते हैं, जिसमें उन्होंने लफ्ज़ी तस्वीर निगारी बयान की है। अब इस शेर में वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की इंतहा को ऐसे बयान करते हैं कि जब गर्मी का रोज़ था, जब मैदान करबला में गर्मी इस कदर शदीद थी कि यूँ लगता था कि अगर ज़ुबान जो है वो उस गर्मी की शिद्दत को बयान करेगी तो उसमें भी जो है वो तलख़ी आ जाएगी, उसमें भी सख्ती आ जाएगी। हर तरफ जो है वो गर्मी का ज़ोर ज़ोरा था और हवा जो है वो गर्मी की शिद्दत से इतनी गर्म थी कि यूँ लगता था कि जैसे लू की लपटें जो हैं वो चल रही हैं, और आसमान भी जो है वो गर्मी की शिद्दत से ज़र्द रंग का हो गया था और ऐसा मालूम होता था कि जैसे क़ियामत का मंज़र जो है वो ज़मीन पर
اتر آیا ہے، ایسے لگتا تھا کہ زمین تنور کی مانند جو ہے وہ گرم ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے آئیں، اگلا شعر دیکھیں، مسدس نمبر 2 ہے آپ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ لوح و آفتاب کی حدت و تب کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے پتے تھے، تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک و خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس شعر میں وہ کیا کہتے ہیں، امیر انیس کیا کہتے ہیں جب میدان کربلا کا وقت تھا، جب وہ موسم تھا، تو ہر طرف جو ہے وہ گرم ہوائیں تھیں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمین جو ہے وہ گرمی کی شدت سے تپ رہی ہے، لوہے کی مانند ہو گئی ہے، اور وہ لوہا ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے اسے تپایا گیا ہو، اور ہر طرف اس گرمی کی تپش سے جو پرند ہیں جو پودے ہیں سب بے حال ہو چکے تھے۔ اگرچہ وہ شاعر جو ہے وہ نہر الکما کا ذکر بیان کرتا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث جو ہے اس کا پانی بھی جو ہے وہ سوکھ گیا تھا، اگرچہ موسم گرما میں دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن گرمی جب میدان کربلا کا دورہ تھا تو اس وقت ہر طرف جو ہے وہ گرمی تھی، یوں لگتا تھا کہ نہر الکما کا پانی جو ہے وہ گرم بخارات کی صورت میں اوپر کو اٹھ رہا ہے اور زمین جو ہے وہ گرم کر دی گئی ہے، اور جو میدان کربلا میں قافلے تھے وہ پانی کی کمی کے سبب جو ہے وہ آزمائش کا شکار تھے۔ اگلی مسدس دیکھیں، کہتے ہیں جھیلوں سے چار پائی نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے جو چیتھے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزے گیاہ سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ پہلے ابتدائیے میں بیٹے وہ آپ کو میر انیس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میر انیس جو ہے وہ مرثیہ گو شاعر ہیں، پھر اس کے آگے وہ آپ کو تشریح کے وقت بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میدان کربلا میں جب گرمی کی شدت تھی تو کیا عالم تھا، ہر طرف جو ہے وہ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ جو چرند پرند ہیں، جو ہرن ہیں، وہ اپنی پناہ گاہیں جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے، جو چار پایوں والے جانور ہیں وہ گرمی کی شدت سے جو ہے وہ بدحال تھے، نڈھال تھے، اور وہ اتنی تیز چلنے والی لو سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی سایہ، کوئی نہ کوئی مسکن جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے کہ کہیں انہیں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ جو ہے وہ مل جائے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گرمی کی شدت اتنی ہے کہ پتھر جو ہیں وہ موم کی مانند پگھل جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح گرم ہے، اور ہر چیز جو گرمی کی شدت سے سرخی مائل ہو گئی تھی، اور ہر شخص جو ہے وہ پانی کی تلاش میں کنویں کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر اختیار کر رہا تھا، اور کنوؤں کی طرف جو ہے وہ زندگی گزارنا پسند کر رہا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے پانی کے کوئی 2-4 بوند جو ہیں وہ مل جائیں۔ بیٹے آج اس ہفتے کے کام میں آج ہم نے اس کی اتنی ہی تشریح کرنی تھی، اگلی تشریح جو ہے وہ ہم مشق کے ساتھ آگے کریں گے۔ بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے مسدس نمبر 1 اور 2 کو لکھنا بھی ہے اور باقی کام آپ یاد کرو گے، یعنی یہ تینوں مسدس جو ہم نے کی ہیں اور ابتدائیہ وہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور مسدس نمبر 1 اور 2 کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔